الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. शाबाश बेटा चलो। अब हम दूसरी दुआ आपको शेयर करते हैं यहाँ पर ना। आप इसको देख करके पहले पढ़ें, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि आगे आइए ये पढ़े यहाँ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल बिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यद्दि दूसरा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, ये यहाँ से। जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अलैहि मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व रुहामु मुहम्मदन व आला मुहम्मदिन कअफु सलीमा सल्लैत व बिराकता وترحمت علي إبراهيم وآل وآل إبراهيم إن حميد إنك इन्नका حميد इन्नका إنك हमीदुन इन्नका हमीदुन मजीद إن वसल्ले अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। इस दूसरी दुआ को याद करो। मैं दूसरे बच्चों को चेक करता हूँ ना, ये आप इस दूसरी दुआ को आपके पास है। जी मैं दूसरे बच्चों को चेक करूं कि नहीं है, फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं, बच्चे आ जाएं। व्हाट्सएप खुल गई, शुक्र سلام. है। सलाम, खस्ता नशीद, हाल खूब है। خبر الله تخبي. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। और मैं चेक कर लेता हूँ उसको, दूसरे बच्चे क्यों नहीं आए। ये नमाज जनाजा शमा याद दारी, شي नमाज जनाजा। نماز جنازة شيعة. हाँ, ये हसन बेटा इनको बताया कि जब कोई फौत हो जाता है तो उसको दफनाने से पहले उसके लिए दुआ पड़ी जाती है, उसको कहते हैं नमाज जनाजा। Når man dør, når man dør, så skal man lese denne duaen før janaza. اوكي. ठीक है? नमाज जनाजा बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि अब जब भी किसी के लिए जो फौत हो जाता है उसके जनाजे में शिरकत करते हैं तो दुआ पड़ी जाती है वहां पर, तो आपको आनी चाहिए। आपको अगर नहीं आएगी तो फिर नहीं पढ़ सकेंगे वहां पर। और नमाज जनाजा पढ़ना क्या है, वाजिब है। वाजिब कौन सा वाजिब है? जी, वाजिब किफाई, वाजिब किफाई है। वाजिब किफाई का क्या मतलब होता है? अगर एक करे तो सबको सवाब मिलता है। एक अगर बजा लाता है तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। अगर कोई भी बजा ना लाए तो फिर कोई भी बजा ना लाए तो फिर सबको गुनाहगार। गुनाह मिलता है। सबको गुनाह मिलता है, ठीक है। मैं थोड़ा इन बच्चों को चेक कर लूँ ये क्यों नहीं आए। अच्छा, अभी नमाज जनाजा
ये Lina شمام itu بخاني لرو جي إن بخاني ابھی میں پڑھتا ہوں آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے اشہد أشهد اللہ الہ أن لا إله الا اللہ إلا الله وحدہ وحده لا شریک لا لا شريك شريك لہ له له واشہد وأشهد وأشهد ان أن أن محمدا 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 عبدہ عبده عبده ورسولہ ورسوله ورسوله ارسلہ أرسله أرسله بالحق بالحق بشیرا بشيرا بشيرا ونذیرا ونذيرا ونذيرا بین بين ید الساعة يد السماء اللہم الله اللهم صل علی صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وبارک علی وبارك على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وارحم وارحم محمدا محمد وآل وآل محمد محمد كأفضل كأفضل ما ما صليت صليت بيت وباركت وباركت وبارك وترحمت وترحمت والحمد على على إبراهيم 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 وآل 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 إبراهيم 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 إنك إنك حميد 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 مجيد مجيد وصل وصل وسلم على 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 جميع جميع السلام علیکم انکل جی جی وعلیکم السلام بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہو آپ جمیع کیسے جميع الانبیاء الأنبياء والمرسلین والمرسلين شاعر بیٹا جی اب آپ پڑھیں بیٹا جی حسن یہاں سے اللہم یہاں سے پڑھیں جی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورسول وأرسله نہ محمد ورحم محمدا وآل یہاں سے ورحم وارحم ورحم محمدا ولا محمد وأنا وآل محمد یہاں سے ہے نا بیٹا وآل محمد یہ وآل محمد كافوا صليما صليت وبركت وترحمت اللہ ابراہیم على إبراهيم ولي إبراهيم آل إبراهيم انکا إنك حميد مجيد وصل على جميع
الأنبياء والمرسلين. शाबाश बेटा जी. Allah lina cuma minta ni Khalid. Allahumma. सुल्तान आप आ गए. सुल्तान जी जी मैं आऊँ. आप यहीं हैं या कहीं और हैं? जी क्या कहा? आप यहीं पर हैं? जी जी मैं यहीं पर हूँ. ये पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद यहाँ से. जी जी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक अला मोहम्मदिन व आली मोहम्मदिन वरहम मोहम्मदन व आल मोहम्मदिन कफ सलीम मा सलैता व बरकता व तरहमता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदा मजीद व सल्ली अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन. जी. शाबाश बेटा जी. ये दो दुआएं आपने याद करनी है कल. पहली ये दुआ ये वाली और दूसरी ये जुबानी. ठीक है, ये आपने याद करनी है, ये भूलनी नहीं चाहिए. और इसको कल मैं आपसे पूछूंगा. सही. अब आते हैं, ये दुआ सिर्फ यहाँ तक, ये दो दो दुआएं आपके होमवर्क. अभी आते हैं हम खुद इसकी तरफ. क्या कहते हैं, ये नमाज जनाजा. कुछ सवाल हैं. पहला पहला सवाल ये है कि बताएं नमाज जनाजा वाजिब है मुस्ताहब है? वाजिब. शाबाश वाजिब. बेटे. वाजिब. लीना वा बथीर वाजिब. अत्वी मोयोड़ा. जी अत्वी मोयोड है. सही. मोयोड़ा. शाबाश शाबाश. हराम का क्या मतलब होता है वा बथीर हराम? अत्ते अस्सलाम अस्वद. वालेकुम अंकल. जी वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है. मैं इके ठीक हूँ, आप मोयोड. कैसे? ठीक है. वाजिब. मुस्ताहब वा बथीर मुस्ताहब. मुस्ताहब. तकीशा आप बताएं. करे तो बेहतर है, नहीं करे तो कुछ नहीं. मिसाल, एग्जाम्पल. एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना. हाँ, एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना, नाफिला नमाज पढ़ना. ठीक है जी. नाफिला नमाज पढ़ना क्या है? मुस्ताहब है. मकरू क्या है? मकरू. बेहतर है कि ना करें. शाबाश शाबाश. तकीशा मिसाल दे मकरू की. गर्म खाना खाना. जी गरम खाना. शाबाश बेटा. और तस्वीर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना. तस्वीर जहाँ लगी हो वहां नमाज पढ़ना. अच्छा, अभी आप बताएं कि नमाज जनाजा में कितनी रखते हैं? नमाज जनाजा में कितनी रखते हैं? 5. 5 दो रखते हैं? नहीं, नमाज जनाजा में रखते नहीं होती. नमाज में तकबीर होती है. उसमें क्यों सजदा रुकू नहीं होता, इसलिए तकबीर कहा जाता है. नमाज जनाजा के जो स्टेज होते हैं ना, मराइल, उसके प्रोसेस, उसको तकबीर कहते हैं. कितनी तकबीर है नमाज जनाजा? 5. शाबाश. शिया की 5 है. सुन्नियों की कितनी तकबीर होती हैं? 4. 4. शाबाश शाबाश. नमाज जनाजा के लिए वुजू शर्त है, शर्त नहीं है? शर्त नहीं. शर्त नहीं है. बगैर वुजू के आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं. नमाज जनाजा जो आदमी मर गया है, वो औरत हो या मर्द हो, सेम है या मुख्तलिफ है? सेम. आखिरी दुआ मुख्तलिफ होती है, बाकी सेम होता है. आखिरी दुआ मुख्तलिफ होती है. अच्छा, पहली तकबीर में नमाज जनाजा में हम पढ़ते हैं क्या चीज? गवाही देते हैं, तशहुद पढ़ते हैं. दूसरी तकबीर में सलवात पढ़ते हैं.
تیسری تکبیر میں مومنوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس جو آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بس آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ 5 تکبیر ہے اور 4 دعائیں ہیں. پہلی دعا تشہد پر مشتمل ہے، دوسری دعا میں صلوات ہے، تیسری میں مومنین اور مومنات کے لیے دعا ہے، مومنین مومنات کے لیے دعا ہے. چوتھی دعا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. کس نے کہا کہ 5 تکبیریں پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے، نبی پاک نے کہا 5 تکبیریں پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، سوال ہے نماز جنازہ میں سلام ہے یا نہیں؟ سلام نہیں، نہیں. سلام نہیں ہوتا اس میں. نماز جنازہ میں، نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. اس میں سلام نہیں ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے. آذان و اقامت ہے یا نہیں اس میں؟ نماز جنازہ میں، نہیں. نماز جنازہ میں آذان اور اقامت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہم عربی تھوڑی پڑھتے ہیں آپ کے لیے، اور اس کے بعد ایک ہم بنائیں گے چارٹ آپ کے لیے، اور 2 دن ہر کلاس ہوگی. مثلا ایک دن جو ہے وہ فقی کلاس ہوگی اور ساتھ اس کے عربی. دوسرے دن ہوگی قرآن کی کلاس، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ جو ہے وہ ہسٹری بیان کریں گے آپ کے لیے. اس طرح آپ ترتیب سے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کے لیے عربی آج پڑھتے ہیں. عربی کی کون سے لیسن پڑھتے ہیں ہم؟ پتہ کسی کو؟ عربی کتنے لیسن پڑھتے ہیں؟ لیسن نمبر کتنا تھا؟ چوتھے پہ تھے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم عربی کی کلاس آپ کے لیے کتاب کھولتا ہوں، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، پھر آپ پڑھتے ہیں اس کو. یہ کھل جائے تو. عربی میں منہ کو کیا کہتے ہیں؟ منہ کو بتا سکتا ہے؟ عربی میں فمن. فمن. شابش. ناک کو کیا کہتے ہیں؟ انفن. چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہن. 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 چہرے کو کہتے ہیں وجہن. ابھی ہم آپ کے لیے نکالتے ہیں یہ چوتھا درس. ٹھیک ہے. اسکرین شیئر آپ کو آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ ابھی لگاتا ہوں. جی، یہ چوتھا درس ہے. اچھا، آج عربی کے عدد آپ کو سکھاتا ہوں میں. عدد، گنتی. گنتی کسے کہتے ہیں؟ نوش میں کیا کہتے ہیں گنتی کو؟ تھالری کے پہلے تھالے. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. یہ 10 تک گنتی آپ جو ہے وہ اس کو یاد کریں. میں آپ گروپ میں بھی لکھ دوں گا، اور ابھی اس کو پڑھتے ہیں، پھر بعد میں گنتی آپ کو یہاں لکھوں گا یہاں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. رجلن کس کو کہتے ہیں؟ رجلن کی کیا مراد ہے؟ حسن بیٹا، رجل سے کیا مراد ہے؟ مرد. مرد. آپ بیٹا بتائیں سلطان. امراتن.
इमरातुन औरत, तिफलुन बच्चा, तिफलतुन बच्ची, वालिदुन, सुल्तान किसे कहते हैं? वालिदुन। सुल्तान इधर हैं आप, तकी आप बताएं, वालिदुन किसे कहते हैं? वालिद को। हाँ, वालिद को कहते हैं। वलदुन बेटे को कहते हैं। वालिदुन बाप को कहते हैं, वलदुन बेटे उसका को कहते मतलब है वालिद। हैं। जी, वालिद का मतलब है वालिद, वालिद है, जी जी। वलद बेटा। वालिदतुन लीना, वालिदतुन यानी छे वालिदा। Father. मादर, मादर, वालिदा। ये वालिद पिदर है, वालिदा मादर है। बिन्तुन, बिन्तुन किसको कहते हैं? बेटी। अब यहाँ आते हैं सैयदुन। सैयदुन का क्या मतलब है? उस्ताद। नहीं, उस्ताद नहीं है सैयदुन। सैयद किस माने में आता है? मिस्टर। मिस्टर के माने में आता है। सैयदतुन मिसेस। अभी तक ही बताएं, तालिब का क्या मतलब? तालिब का क्या मतलब होता है? टीचर। नहीं, तालिब स्टूडेंट। तालिबतुन का क्या मतलब है? तालिबतुन टीचर। नहीं, तालिब जो है होता है लड़के को कहते हैं, स्टूडेंट को। तालिबतुन लड़की स्टूडेंट को कहते हैं। आलिम का क्या मतलब होता है? आलिम, टीचर। आलिम यानी आप कहेंगे जी, टीचर को नहीं कहेंगे, इंटेलेक्चुअल को कहेंगे, जो आदमी पढ़ा लिखा प्रोफेसर। है, इल्म रखता है, ठीक है, उसे आलिम कहते हैं। स्कॉलर, सॉरी स्कॉलर। आलिम का माना स्कॉलर। नोश में स्कॉलर को क्या कहते हैं? प्रोफेसर। प्रोफेसर। आलिमुन स्कॉलर। आलिमतुन का क्या मतलब है सकी बेटा? आलिम हासिल करने वाला। नहीं, आलिम हासिल करने वाला नहीं है। आलिम का माना है स्कॉलर, औरत, स्कॉलर, लेडी। वो ये सारे जो है ना, ये मेल है सारे, ये सारे मेल हैं, ये फीमेल है। ये मेल आप जान जाएंगे तो फीमेल आपको आ जाएगा खुद बहुत। फाजिल उनका क्या मतलब है? फाजिल किसे कहते हैं? अक्लमंद। फाजिल यहाँ पर अक्लमंद को नहीं कहेंगे, फाजिल कहेंगे जो आदमी पढ़ा लिखा है, ठीक है, लिटरेसी है जिसके पास। लिटरेट कैसे कहेंगे आप? पढ़ा लिखा, फाजिल। फाजिला औरत। आकल किसे कहते हैं? तकी। अक्ल। ये आकिल को। आकल किसको कहते हैं? अक्लमंद को। हाँ। आकिलतुन औरत को। शरीफ, शरीफ, शरीफ आदमी, शरीफ किसे कहते हैं? शरीफ। शरीफ, शरीफतुन औरत। कबीर का क्या मतलब होता है? कबीर बड़ा। छोटे को क्या कहते हैं? तकी आप बताएं। मुझे नहीं याद। आप बताएं सुल्तान, छोटे को क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं बड़े को, छोटे को क्या कहते हैं? छोटा, छोटे को जी जी। कबीरतु। नहीं, कबीरतुन ने औरत होती है, बड़ी, बड़ी औरत। कबीर सगीर। सहीर। सगीर कहते हैं छोटे को, ओके ओके। कबीर कहते हैं बड़े को, सगीर छोटे को कहते हैं। अकबर किसे कहते हैं? अकबर बड़ा। बड़ा। कबीर और अकबर में क्या फर्क है? कबीर और अकबर में क्या फर्क है? कबीर कहते हैं बड़े को, और अकबर कहते हैं कंपैरेटिवली बड़े को, कंपैरेटिवली। जैसे कहते हैं ना, ये कहेंगे कबीर बिग, और अकबर कहेंगे बिगर, या इसको कहेंगे कबीर ग्रेट, और अकबर कहेंगे ग्रेटर।
ٹھیک ہے جی. کمپیریٹو ڈگری اور آپ نے پڑھی ہے ایڈجیکٹو, پازیٹو, کمپیریٹو اور سپرلیٹو. یہ آپ نے پڑھی اسکول میں؟ استاذ کیسے کہتے ہیں تقی؟ آپ بتائیں. استاذ استاد پروفیسر کو بھی کہتے ہیں, ٹیچر کو بھی کہتے ہیں. استاذتن ٹیچر کو بھی. عورت. معلمن بھی ٹیچر کو کہتے ہیں. معلمتن عورت کو کہتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے بیٹا جی؟ تقی کیا ہے یہ کیا ہے؟ لوگ کلوک ہے. نیچے کیا لکھا ہوا اس کے؟ ساعتن. ساعتن. کلوک کو کیا کہتے ہیں؟ ساعتن. بتائیں جی سلطان یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون سی چیز؟ یہ یہ کیا ہے؟ یہ منسدہ منزلہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیبل. ٹیبل. شاباش. حسن آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ بلیک بورڈ. بلیک بورڈ. بلیک نہیں ہے تو گرین ہے. بورڈ سے کہیں گے آپ, بورڈ. سبورتن بورڈ. اچھا لینا ان بھی ہے وار دے لینا. شیشہ. شیشہ نہیں, کھڑکی ہے. کے کھڑکیاں چنے بچتے پائیں. کیا اسے کیا کہتے ہیں کھڑکی کو؟ یہ کیا لکھا ہوا؟ نافذ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ سلطان یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے کی کیس ہے نشافہ یا ریزر. ریدر ہے. جی. یہ اس ریدر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نشاکہ. نشافتن. فا ہے نشافتن. تقی یہ بتائیں جی. کیا لکھا ہو؟ یہ کیا ہے؟ قراستن. قراستن. قراستن کیا مطلب ہے؟ کاپی. کاپی. ٹھیک ہے جی. اسکریو بک. حسن یہ بتائیں کیا ہے؟ سورتن. سورتن. سورت کیسے کہتے ہیں؟ تصویر. تصویر کو, پکچر کو کہتے ہیں, فوٹو کو کہتے ہیں. سلطان یہ بتائیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بیٹا سلطان؟ مستارتن. یہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ مولے کرنا والا میں تھے. للیان نہیں ہے؟ ہاں جی جی جی. شاہ بیٹا. تقی بیٹا یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ میپ. نیچے کیا لکھا ہو؟ خاریتتن. شاہ بیٹا یہ کیا ہے بیٹا جی؟ لینا انچی ہے. چن لکھا شد ہے. دواتن. دوات چی چیز ہے؟ انک چیز کی پین یوز نہیں. ہاں دواتن انک پوٹ. محفظتن. یہ کیا ہے بیٹا جی؟ آپ بس تقی بتائیں.
महफिजतुन, ये एक बैग है। बैग है, परस है, बैग है। जी। अच्छा, अब पहले दो पढ़े हसन आप, फिर दो अगले पढ़ेगा सुल्तान, फिर दो तकी, फिर लीना पड़ेगी। ये दो पहले पढ़े, क्या लिखा हुआ है हसन? हाज़ही हाँ, सातुन, शाबाश। क्या माना इसका? ये घड़ी है। शाबाश। ये क्या जी? हाजी मिन सत्ततुन, शाबाश। ये टेबल है। शाबाश। अब ये अगले दो, ये अगला ये भी पढ़े, ये क्या है? ये भी आप पढ़े। हाजी सबूरतुन, क्या है? वो बोर्ड है। ये बोर्ड है, वो नहीं, ये बोर्ड है। हाँ ये बोर्ड है। अच्छा, यहां से एक सवाल है। अब यहां पर लिखा हुआ हाज ही, अगर यहां पर हाजा होता तो क्या फर्क होता है? हाज ही और हाजा में क्या फर्क है? देखे ना, यहाँ लिखा हुआ हाजा और ये हाज ही है। हाजा और हाज ही में फर्क ये है कि जो हाजा होता है वो किसके लिए होता है? मुजक्कर के लिए होता है, मेल के लिए होता है। हाज ही फीमेल के लिए होता है। और चीजों में भी अरबी में मेल फीमेल होता है। अच्छा, अभी आप पढ़े जी तकी। हाजी तफीजतुन, नाफिजतुन, हाँ ना नाफिजतुन, क्या मतलब है नाफिजतुन। इसका? क्या चीज है नाफिजा? ये मैं ये विंडो है। जी, नाफिजा अ, क्या है? ये ये विंडो क्या है। है? खिड़की है, खिड़की। हाँ जी। खिड़की को नोस्ट में क्या कहते हैं? विंदु, विंडो। शाबाश। ये क्या है बेटा जी? ताकि, हाजी सूरतुन, शाबाश। क्या मतलब है? अ, ये मेरी ये किताब है। सूरा किताब होती है? ये क्या है, इस किताब है ये? नहीं ये लगता है जिसका किताब है और कवर नहीं रोज नहीं, है। किताब नहीं है, पिक्चर है, पिक्चर। जी। अच्छा, अब लीना बेत शुमाई खाने। हाँ जी। ये हाँ जी। हाजी जारित जारिता तो नहीं या खारिता तुम? खरततुन खारिता यानी शे? मैप मैं, ठीक है, बाकी मैं पढ़ता हूँ। हाजी नशाफतुन, हाजी कुर्रासतुन, हाजी मिस्तरतुन, हाजी तल्लासतुन, हाजी महफिजतुन, मा हाजा, ये क्या है? मा हाजे ही, ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक याद रखें एक चीज। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मुअन्नस है, ये वाला? इसलिए हाजा आया, हाजे ही नहीं आया, हाजे ही आया, हाजा नहीं आया। असल बेटा बता सकते हैं आप? हमें किस तरह पता चलेगा कि ये है? हाजे ही आना चाहिए था, हाजा नहीं आएगा। ये जो ते आखिर में ना, ते, ये अलामत है मुअन्नस की। ये अलामत है किसकी? फीमेल की अलामत है, ये वाली ते। इस वजह से हाजे ही आया है। ठीक है जी, आज का दर्स काफी है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। टाइम पे आ जाएगा। लेट क्यों आते हैं आप बेटा जी? आप क्यों लेट आते हैं तकी? मैं कुछ अ, मुझे लिंक नहीं मिल रही थी। हाँ, लिंक नहीं, अच्छा वो मेरा व्हाट्सअप चल नहीं रहा था ना, कि लिंक शेयर नहीं कर सका मैं। वो लिंक जब ना मिले तो पुराने लिंक पे कर लिया करें, पुराने पे। ओके ठीक है, ठीक है। पुराने पे खुल जाता है। ठीक। ये हसन बेटा, आप पुराने से आए हैं ना?
جی جی शाबाश बेटा जी ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے لیے حفظ قرآن کی کلاس شروع کریں گے میں آپ آج کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہوں تھیم پلان کہ یہ 3 دنوں میں کون سے دن کون سی کلاسیں ہوں گی ٹھیک ہے جی تاکہ صحیح طریقے سے منظم ہو کر کے آگے ہم چلے ہیں منظم کو کیا کہتے ہیں نوشک میں رکے فولے سے چلے رکے فولے سے ٹھیک ہے اوکے بیٹا جی خدا حافظ Okay, that's اللہ حافظ اللہ